መጽሐፍ ቅዱስ ከንቤሙ ቡጌርና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንዛረብ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዝብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 እቶም ብተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እናነገሩ ዘሩ ፊልጶስ ከዓ ናብ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ክርስቶስ ሰበኸሎም እዩ ፊልጶስ ድማ ናብ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ መን ሰበኸሎም ኢሉ ክርስቶስ ሰበኸሎም እዚ ቃል እዚ ብብዙሕ ግዜ ዝዛረቦ እንድሰብ ኮይኑ እታ ቃል ኣዋ ዘላ ትገርመኒ እንታይ ኣምሲልኩም ክርስቶስ ሰበኸሎም እዩ ኣብ ልቡ ዘቐመጦ ናይ እግዚኣብሔር ነገራት ተራሪኹሞ እዚ ፊልጶስ ዝበሃል ካብቶም 7 እግዚኣብሔር ዝመረፆም ቶም ህዝቢ ዝመረፆም ናይ ዲያቆናት መንፈስ ዝነበሮም ግና እግዚኣብሔር ክዕብዮ ከሎ ንመን ንሪኦ ንፊልጶስ እንታይ ንፊልጶስ ዕብዮ ናብቲ ናይ ወንጌል ስራሕ ዕዮ ናይ ኣምላኽ ክዕብዮ ከሎ ንሪኦም ወሪዱ ከዓ ናብ ሰማርያ ከዓ እንታይ ሰበኸሎም ክርስቶስ ኢየሱስ ሰበኸሎም እዚ ንተሰበከ ክርስቶስ ኢየሱስ ንምንታይ ይሰቢኹ ተራእልኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተራ መርሚርኩሞ ብፍላይ ምዕራፍ 8 ከድኩም ተሪእኹሞ ኣው ሓደ ጠንቋል ሰብ ነይሩ ደስተንከሮም ነይሩ ከም ኣምላኽ ዝርእይዎ ነይሩ ኣምላኽ ድማ ነዚ ክሕብሮ ስለ ዝደለየ ክስበኽ ዘለዎ ሓደ ኣብ ህይወት እናዘረ ጽቡቕ ዝገብር ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስበኽ ይጅምር ከሎ ጠንቆልቲ ይኹኑ መውደቕቲ ዝዓቆል ይኹኑ ደገምቲ ይኹኑ ዝተፈላለየ ይኹን ክወድቅ ከሎ ኢኻ ትሪኦም እዚ ፊልጶስ እዚ እንታይ ሒዚ መፂ ተራልኩም ሓንቲ በትሪ ሒዚ መፂ ክርስቶስ ትበሃል በትሪ ነዛ በትሪ እዚኣ ሒዚ መፂ ኣብ ልዕሊ ሰማርያ ክሰብ ከላ ጀሚር ሰማርያ ድማ ኣህዛብ እዮም ነይሮም ኣህዛብነቶም ጥራሕ ዘይኮነ መምለኽቲ ጣዖት እዮም ነይሮም ኣብ በረኽቲ ዝዓጥኑ ዝነበሩ እዮም ካብቲ ኣብ ቀዳማይ ነገስቲ ከድኩም ተሪኢኹሞ ሰማርያ ዝተፈላለዩ እስራኤልን ሰማርያን ዝተፈላለዩ ግዜ ዝነበረ እዩ ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ እዩ ኣስተርትታት ዘምልኹ ዝነበሩ ኣብ በረኽቲ ዝዓጥኑ ዝነበሩ ስለ ዝነበረ ነዞም ነገር እዚኦም ሓደ ነገር ክመፅእ ኣሎ ክርስቶስ ዝበሃል ሒዝካ ጥራሕኻ ነዚ ምድሪ እዚ እንታይ ትገብሮ ትሰብኮ ትሰብሮ ኣብ ልቢ ብዙሓት ጠንቆልቲ መሊኦም ስለ ዝነበሩ ሓው ዘሰንከረ ዘውድቕ መዓት ዓቆላ ዝገብር ዝነበረ ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ነዚ ንምውዳቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቀመሉ ንፊልጶስ ዝበሃል ብሓይሊ ፀጋ መንፈስ መሊኡ ንሰማርያ ክልእ ከለዎ ማለት እዩ ንሰማርያ ምስ ተላእኸ ክርስቶስ ምስ ሰበኸሎም ነገራት ክናወፅ ጀሚሩ ኩነታት ክቀያየር ጀሚሩ ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ናይ ዲያብሎስ ኣሰራርሓ ነገራት ክብተን ጀሚሩ እግዚኣብሔር ክኸብር ጀሚሩ ኢየሱስ ክረአ ጀሚሩ ኢየሱስ ክስበኽ ጀሚሩ ኢየሱስ ኣብኡ ክኸውን ጀሚሩ ስልጥኖ ዘበለ ኩሉ ነገራት ክመልኮ ጀሚሩ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ቁጥሪ 6-7 ከድኩም ተሪኢኹሞ ቃል ወንጌል እናዘረ እናነገረ ክሰብኽ ምስ ጀመረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማርያ ክሰብክ ከሎ ምስ ጀመረ ከምዚ ኢሉ ካብቶም ርኩሳት መናፍስቲ ዝሓደሮም ብዙሓት ሰብ ድማ እቶም መናፍስቲ ብዓብ ድምፂ ወይ በኢየሱስ ብዓብ ድምፂ ናጨትር ወይ ሓንቲ ኮ ገበረ ውፃእ ኮ ይበን ኣይተዛረበልኩ ግን ሓንቲ ነገር ሒዙ መፅዩ መንፈስ ዘለዎ ክርስቶስ ዝበሃል ስም ሒዙ መፅዩ ክርስቶስ እንታይ እዩ ነይሩ ተራእልኩም ኣብ ምዕራፍ 7 ከድኩም ተሪኢኹሞ ብብዙሕ ጭንቂ መከራ እንታይ ዝገብሩ ንክርስቶስ ዝሰብክዎ ዝነበሩ ግዜ ስለ ዝነበረ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ብመንፈስን ብፀጋን መሊእዎ እዩ እንታይ ገይሩ ንክርስቶስ ክሰብኮ ጀሚሩ ምዕራፍ 7 ክንሪአና ቁፅሪ 3 ስለዚ ድማ ኣቱም ኣሕዋትና ካባኻትኩም ብፅቡቕ እተመስክረሎም መንፈስ ጥበብ ዝመልኦም 7 ሰብኣይ ሕረዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ንምዘዞም ንሕና ግና ጸሎትን ኣገልግሎትን እዚ ቃል እዚ ከየብ ኮርና ንሓዝ ዝበልዎም እዚ ዘረባ እዚ ንኩሎም እንታይ ህዝቢ ይባሃበሎም ነቲ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሕያዋይ መንፈስ ዝመልኦ ሰብኣይ እስጢፋኖስን ንፊልጶስን እንዳበለነ ሰብ ፊልጶስ ካብዞም 7 ተረቂሑ ዘሎ ቁጥሪ 8 እስጢፋኖስ ድማ ፀጋን ሓይልን መሊእዎ ዝብል ኣሎ ቁጥሪ 10 ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መንፈስ ከዓ ክማጎትዎ ኣይከኣለን እዞም ሰባት እዚኣቶም በዚ ነገር እዚ ተመሊኡ ዝነበረ ፊልጶስ ኣብ ወንጌል ኣምላኽ ክትወፅእ ከለኻ ኣነ ድሰማዓሊ ሓደ ነገር ክነግረኩም መንፈስ ኣምላኽ መሪሒካ ውፃእ ወንጌል ግን ዋላ መንፈስ ኣምላኽ ከይመርሓካ ግን ኣብ ደገ ወፂኻ ግን ክተናባዕካ ግን ፍቓድ ኣምላኽ ምክንያቱ ከይድ ክዱ ኢልዎም ንብዘላ ምድሪ እንታይ ግበሮ ኢሉ ወንጌል ኣምላኽ ንገርዋ ተራእይሉ ናይ ግድን ምርዒት የድልየካ ኣነ ድብል ሳይብለን እምነት የብለን ኣብ ውሽጥኻ እንተዳ መሊእካ ወንጌል ፀጋኻ እንተዳ ሃሊካ ክሰብኽ ናይ ወንጌልካ እንተዳ እግዚኣብሔር ዓቕሚ ሂብካ እንተዳ ኻ ጾር ሃሊካ ንወንጌል ክሰብኩ ተፀዊዕኻ
ስለዚ ፊልጶስ ዝበሃል ኣብዚ ትመበገሲ ካብዚ ተፀዊዑ ዝመፅእ ሕያዋይ ከም ዝነበረ እንታይ ዝነበረ መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሰብኣይ ከም ዝነበረ ካብቶም 7 እንታይ ዝነበሮ ብፀጋ ኣምላኽካ ብሓይሊ መሊእ ከም ዝነበረ ብጥበብ መንፈስ ኣምላኽካ ተመሪሒ ዝኸይድ ከም ዝነበረ እዚ ክራይቴርያ እዚ ኣብ መን ነይሩ? ኣብ ፊልጶስ ነይሩ፣ ኣብ እስጢፋኖስ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 8 ክኸይድ ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ነገራት ተመሊኡ ይኸይድ። ኣብዚ መንገዲ እዚ ክመፅእ ክመላለስ ክጅምር ከሎ ኣሕዋተይ ሓደ ነገር ሒዙ ክርስቶስ ሒዙ ጥራሕ ይመፅእ። ኣሕዋተይ ክርስቶስ እኹል እዩ ንዓኻ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓዳርኪ እኹል እዩ። ኣብ ኣገልግሎትኪ እኹል እዩ። ኣብ ትሰርሕዮ ቦታ እኹል እዩ። ኣብ ትኸድዮ ሕክምና እኹል እዩ። ኣብ ትኸድዮ ኩነታት ተኣከብክዮ እኹል እዩ። እኹል ዝገብሮ ክርስቶስ እንታይ እዩ ተረኣልኪ? እግዚኣብሔር ንኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ መንፈስ ቀቢዩ እንታይ ገይሩ ኣተንስይዎ ኣባና ካብ ሓይሊ መንፈስ ዝሰርሕ ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራሕ። ነዚ ምስ ተገበረ ፊልጶስ ብሓይሊ መሊእዎ ወንጌል ክርስቶስ ክሰብኽ ምስ ጀመረ መናፍስቲ ውፅእ ከይብሎም ክወፁ ጀሚሮም። ነዚ ቃል ዝኽእዘዝዎ ብግዲ ስለ ዝኾነ ሓያል ስለ ዝኾንካ ብርቱዕ ስለ ዝኾንካ ኣይኮንካን። ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 6 ከምዚ ኢሉ ኣይ ብሓይልኹምን ኣይ ብክእለትኩምን ግና ብመሊሊ ብመንፈሰይ እዩ። ቃል ክርስቶስ መንፈስ ስለ ዘለዎ ክትዛረቦ ክትጅምር ከለካ ንብዙሓት ኣጋንንቲ እንታይ ይገብሮም? የርዕዶምን የናውፆምን ኣብቲ ደንበናቶም ካ እንታይ ይኸውን? ነውፂ ይፈጥር። ኣባኻ ካ ለውጢ እንዳተፈጠረ ይመፅእ። ናየናይ ነቲ ቃል ወንጌል ሒዝካ ምስ መፀኻ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 2 ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 እንታይ ኢሎም? ኣነ ብዘስዕድ ዘረባ ሰብ ጥበብ ኣይመፃኹኹምን ኢሉ። ንሰብ ወንጌል ክትነግሮ ከለካ ጥበብ ብዝተመልአ ናይ ሰብ ዘይኮነ ዘስዕድ ዘረባ ሰብ ዘይኮነ ብናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ተመሊእኻ ክትሰብክ ክትጅምር ከለካ እቲ ደይሰምዕ ዝነበረ ፀማም ሰብ ከይፈተወ ይሰምዕ። ቃል ክርስቶስ ንፀማም መስምዕ ንዓባስ የዛርብ ንዱንሳትካ እንታይ ይገብር? ይፍውስ። ኣይናይ ዝበሎ ቃል ወንጌል ክርስቶስ እታ መንግስቲ ወንጌል ኣምላኽ ክሰብካ ምስ ጀመርካ በናይ ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ተመሊእኻ። ፊልጶስ ከምኡ ገይሩ 6-7 ካብቶም ርኩሳት መናፍስቲ ዝሓደሮም ብዙሓት ሰብ ድማ እቶም መናፍስቲ ብዓብይ ድምፂ እናጨደሩ ወፁ። ብዙሓት ድንሳትን ሓንካሳትን ከዓ ሓወዩ እሞ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገብሮ ትእምርቲ ምስ ሰምዑ ምስ ረኣዩን ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ኣቕለቡ። ይኹም ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክመፅእ ከሎ ቃል ኣምላኽ ብሓይሊ ክስበኽ ክጅምር ከሎ ብመንፈስ ብፀጋ ክወፅእ ክጅምር ከሎ ኣቓልቦ ብዙሓት ይስሕብ እዩ። ኣቓልቦ ብዙሓት ዝስሕበሉ መንገዲ እቲ ቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪብና ኣሎ። እዘን ቃል እዚአን ኢሉ እዘን ዝበኩም እዘን ቃል እዚአን ኢሉ መንፈስ ኣለወን ህይወት የንካ እዩ እንጂ ኣቓልቦ ብዙሓት ኣይገብር ልቢ ብዙሓት ይስሕብ። ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 2 ግብረ ሐዋርያት እንተራ ኣንቢብናዮ ብሓይሊ መንፈስ ተመሊኡ ኣብ ልዕሊኡ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ወሪድዎ ንወንጌል ኣምላኽ ክሰብኽ ምስ ጀመረ 3,000 ነብሳት ናብታ ማሕበር ተወሰኻ እዩ ዝብል። ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒቡ ቅድሚ ሕጂ ተኸይኑ ዘይፈልጥ ኣብ ህይወት ኮይኑ ዘይፈልጥ ተራእዩ ዘይፈልጥ እንታይ ገይሩ ማለት ተፈጢሩ። ብምንታይ ተራእልኩም? መንፈስ ኣምላኽ ድማ መሊኡ ያቱ መንፈስ ኣምላኽ መሊኡ ነው ኢሎም ኣቶም ኣሕዋትና ብጉዕሽ መስታ ይገብሩ። እዞም ኣሕዋት ኣይሰኸሩም። ብምንታይ ዳ? ብመንፈስ ኣምላኽ ገይሮም ሰኺሮም ነቲ ዝተባሃለዎ ተዓፅሞ ዝነበሩ ቃል ተስፋ ሒዞም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ክምላስ ስለ ዘለዎ እዚ ቃል ወንጌል እዚ እንታይ ገይሩ? ሒዙ ተንስዩ ንብዙሓት ሰባት ከዓ ስጋዕ ዘስዕድን ስጋዕ ዘርዕዶምን እንታይ ኮይኑ ረቕረቕ ስጋዕ ዝገብሩ ኮይኑ እንታይ ዳ ሒዙ መሰልኩም? ቃል ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ። ስለዚ እቲ ወንጌል ፀጋ ልቢ ብዙሓት ይስሕብ እዩ። ኣብ ምዕራፍ 4 ሉቃስ ክንከይድ ኢና። ሉቃስ ምዕራፍ 4 ከይድና ክነንብብ ኢና። ልቢ ብዙሓት እንታይ ዝገበረ? ፀጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልቢ ብዙሓት እንታይ ዝገበረ? ዝማረኸ ሃሌሉያ። ቁፅሪ 20 ነቲ መፅሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂቡ ተቐመጠ። ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዒንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ። ሽዑ እዚ ፅሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣበዛንኩም ተፈፀመ ክብሎም ጀመረ።
كلهم كأ مسكرلو بتي كاب أفو زوت زربات قدما يجرمون بورو كابي كابتي كاب أفو بزوت زنبرة قد زربات ما تايقور يجرمون بورو حجي يسوس كروستاس فولي يزقوبر زنبرة ليتن ما عتن مسبو يركب جيزي سلسنا ورم كاب أفو زوت زنبرة قاني رو بتي كاب أفو زوت زنبرة قد زربات تجرميز نبي حكنا يجزابير منفس أبا خدر ريخ كهمت خلّو عيو جزابير كجمر كله نتوانجل أملاخ نمسفح ويكا منجست كويت حيسوس كروس مسفح كجمر كله كاو أفكا بزوات قال تهلو تسقى زربات تسقى اللودي أما الناس أملاخ زوعل كم زحواتنا زمرو وعل حدر كتبل أبتهل لاونه تمنفس تحنبس كهما زيت ودو زولو نمدها مسك أتسقى أملاخ الكل قوميز قبركا سب لوتي فللي زي متسمس أملاخ زلو وركبي فيليبوس لازم عمله زنبورة ركب زنبورة ركب زغنة كزارة بخلص أقل ومسحات سحيم كما يتمتقل تاجروا نسو زارة وزول أقل بو نتزارة وزول كقلبوا لس تاجروا كزابير لبام كفيت له قدرشهم مشروع قدرشهم منته أبتا ختماتي أدمى عبي حوس كون حجي حواتي نعم لا أخذ جرات كمان تخجمر كله نسخة راح يكون كان تنعم لا قداي راح يكون نسخة مسك زابي زلك كاسي ركب زلك أب كبابي قاسي مزموز حامي سبات توعي القاسي انت يتخو حماي تتقايم كايو تري تقايم كايو تزقوم روزولوسي نسخة سمسوم سايقك حبير كا أب إفيسون معرف 4 خماتو إتي نسمعتو نبرخت زي كون كان نسمعتو نبرخت زي كون زربا أتسر نسمعتو يزبل سميع خاص تلكا زي تقم نقرات كزارب سبت تلكا حبيرك الله سميع هادما نتقاد زارب وانترا رجكت غير كايوغا أبا خاي سرعي تقايم كالا مبزحتيو دي تزارب وسبات نسخا كمزيغي مسولخا تقبل كاي سومس فيلكا أبي وات كاي سرع معزر نوح لونج تشرم أب لونج تشرم تاك سرع بقدي لازي شعو قدرت الشعة ترى أيوة وإذا يسوس كروسوس كوفروسوس دلي نزنا يتنقل أسرع على دقمت زنبرة أب سماريا كوفروسو حدث أبانيرو نوز حاسب أزستنكر لب موز حاد زحازة وانجل كي يسمع كي يسبخ أتي بسراز زغونا أبي وطم كي أتصف هذا متصل نوز نقرات كانت يزقبر دقة زغفت منتان كي يسبخ تحيزوهم زنبرة السباي قمت عايز بالمسحف كورساس تنكيروهم نبرة كم أملاك كاي تموتون يرو سمان زبال سباي تنقالي سمان زبال تنقالي سباي قنا كاب قدمو حيزو أبتا ختما نبرة نسوخ عابي يمو بمبال نهزب سماريا يستنكروم نبرة نما نهزب سماريا يستنكروم نبرة حجي نزينا يسماريا زنبرة تيوري فرست الأخوينو انت عايزة ليه كتلك قال اكزابير بمنفس أملاك استحازلة كسبر دلوي نعمتات يغوينو كروستوس يسوس درا أمراف شو 4 كيكم تنبي أنبيكمو يوحنس نب سماريا أتوقع قد هوني هجتي أوز نبر ديالوج كوي كconversation تراريخمو مستحسبيت زي بخلت نقرأ نسخاتكم أبي يرسالم نحن خا أبرختن زمرم كسي تكتي نعم خو قداي نيو أجي كروستوس يسوس كا نتي أوز نبر نمفرس لزق على سلس نبر نعاز بلا نبر أبي يرسالم يقول أبز برختي زيون ديتهم نقولوا جيزة ديت سقولوا جيزة كتمتيلو أتم نبود سقولوا سي بمنفسد بحق إن يوم سقولوا 4 بمنتاي بمنفسد بحق إن يوم سقولوا لك أتسكت الزخون زلهم تني عملوا خط الزخون زلهم نمسبر أبسك ماريا يسوع كريستوس واقع فيلوا شو ما تسعة 9 يهيد بيقولوا نتوز زنبرة نعمتها تتحيز الزنبرة ناي عملوا خط أوت ناي برختات تفرسوا لزلهم كريستوس خير الله مال لذي بس نقدر بموزح نقدر جيرو مسجبرة عمله خنتاي كجبر كله نيريو نتاسبيت وانجيلا ويتجيرو نسماريا خلقها كله سباتي أتولو من ترى تنكوس جيركم دلهم حقيسكم نتبونين سلازي نازل سمون زبحسب كأ ديابلو زتكمل سباي سلازي نبرة انتاي كجبر الله قويتا فري بوس كتسبق الدخوي
بسنكي عقرقر زمت السدت بمخون بتكرسيان ويكاتا زنبرت قداميتي محبر عقرقر بوزو سدت بوزو مكرا بوزو من دفاع ندق بوزو خام مئسار سلازنبرة كتوص سلازلا فيليبوس كاوم حدا زوصي كل ما هوارات قنا بيورساليم يمزغ مطنيرين بيزو تحت كلس شو سمون زبهال تام قالي سباي قنا كاب قدم حيزو ابتا ختما نبرة نسوخ عبي يوم بمبال نهزبي سماريا يستون كروم نبرة كابنا عشتهم كسعب يوم كلاتهم اتعبي زبها حيل أملاك أزيو النابلو تن يبلو ونورم حيالو زمنات بتنقلنو سلازستون كرم دما تن يبلو ونورم تفرالي مكيار متي مالك نحيالو زمن أزي بك تن يبلو ونورم أبتا قطري شو عتن بمناك حبيرهم نبتنسو زاربو زلو قال أقلب ناي مغلب قداي ناي لب قداي قبل بخاتبو بوتاي قبل بخاتبو من قد زغفتلك من تاج هج قبل بومي داي تصنبو نبر استنكيروهم سلازنبره قال يلنا وديهم ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሓድሽ ነገር ግን ተፈጢሩ ሪእሞ ዘይፈልጡ ግና ብምእማን ብኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነገራት ዝብትን ነገራት ግን ዝቕይር ንልቢ ሰባት ከዓ ዝሕጉዝ ዝዕርፍን ግን ሓደ ተፈጢሩ ኢየሱስ ሒዞሞ መፅኦም ፊልጶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሰማርያ ሒዝዋት ንስኻትኩም ድማ ኣብ ዘለኹምዎ ከተማ ኣብ ዘለኹምዎ ተኣትዉ ቦታት ዝተፈላለየ ዳሻይ ዝተፈላለየ ሕክምናታት ትሰርሕዎ ዝተፈላለየ ኣብ ስርሓኹም ኣብ ዝተፈላለየ ኦፊሳት ተኣትዎ እንታይ ሒዝኩም ተኣትዉ ኣብ ቀዳይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ከም ዘንበብኩን ብዘስዕድ ዘረባ ሰብ ጥበብ ኣይኮነንኩም መፅኡ ኢልኩም ኢልዎ ዘስዕድ ዘረባ ጥበብ ሰብ ዝገብርዎ ኣለዉ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ኣብ መንጎም ዕግርግር ነይሩ እዩ ምክንያቱ ብውህበታት ፍሉጣት ስለ ዝነበሩ ሰብ ቆሮንጦስ በቃ ነቲ ውህበታት ከም ድላዮም ክገብርዎ ተገዲዶም እዮም ገሊኦም ሽዑ ኣጶሎስ ሒዝዋ ነይሩ ስለ ዝብልዋ እታ ናይ ቆሮንጦስ ቤተክርስትያን ንሕና ናይ ኣጶሎስ ኢና ንሕና ናይ ጳውሎስ ኢና ንሕና ናይ ኬፋ ኢና ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ሽዑ መሲልኩም ጳውሎስ ክርስቶስ ዶ ተመቒሉ ኢልዎ ኣብ ልብኹም ክቕመጥ ዘለኹ ሓደ ነገር ኣሎ ክርስቶስ ዶ ተመቒሉ እዩ ኣብ ልብኹም እዚ ክርስቶስ ቦታ ኣለዎ ድዩ ስለዚ እዚ ክርስቶስ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ቦታኻ ልብኻ እንተለዎ እንዳዓበየ ክመፅእ ክእል ኣለዎ ብመንፈስ እንዳዓበየ ክመፅእ ክጅምር ከሎ ኣብ ቤትክ ዘሎ ሰብኣይ ከሸግረክ ዘሎ ኣብ ቤትካ ዘላ ሰበይቲ ካዳ ተሸግረካ ዘላ ክርስቶስ ይዕብዮ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ትዕብዮ ምጀመርካ ኩሉ ቀሊል ኣብ ዕንቲ እዚ ኢልዎ ኣብ ቅድሚ ዕንቲ እግዚኣብሔር ቀሊል ኢልዎ ኣመን ኣብ ዕንቲ እግዚኣብሔር ዝኸብደና ዘሎ ነገር ክሕዋትና እንታይ ምስልን ክርስቶስ ኣብ ቤትና ስለ ዘየለዩ ኣብቲ ናትና ማሬጅ ክራይስት ሰንተር ማሬጅ ተዘይኮይኑ ከብደካ ኣብ ኣገልግሎትና ክርስቶስ ዘማእኸሉ ተዘይኮይኑ ክከብደካ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ክርስቶስ ተዘይማእኺልካዮ ክከብደካ ሓደ ሓዊ ይምስክረለይ ነይሩ እዚ ኣጋጣሚ ሻይ እናሰተና ኮልናስ መፅኡ ከዓ ትሓዊ ትድውለሉ ዝነበረ ዓለማዊኻ መፂስ እንተኾን ቀዳ ይትቕበልካኒ ቴሌፎን ኢልዎ ክንደይ ግዜ ክነግረካ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢልዎ 10 ግዜ ብዛዕባ ክርስቶስ ነጊረካ ንስኻ ብዛዕባ ካልእ ዕላል ትደሊ ተለኻ ኣነ ግዜ ይብለይን ኢልዎ ዋላ ንዓይሳ ሰንቢድኒ ዘይቕበለካ ምክንያት ንዓይ ግዜ ክተጥፋእለ ኣይደልን ኢልዎ እሞ ካ ኢልዎ እቲ ዓለማዊኻ ኣነ እኮ ምሳኻ ክዛረብ ከለኹ ሓጎስ ይትፈጥረለ ኢልዎ ሰላም ዝፈጥረለ ስለዚ ክትቅበለኒ ኣለካ ኢልዎ እጅ ፍልሊ ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣባና ፍልሊ እንታይ ኣሎ ሰባት ምሳና ክዛረበ ክጅምሩ ከሎ ሓጎስ ይትፈጥረሎም ኣባኻ ክርስቶስ ስለ ዘሎ ከም ኣብ ከተማ ምሻሎ ኣብ መወዳእታ እኮ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ዓብ ሓጎስ ኮነ ኮ ዝብል ኣብ ሰማርያ ዓብ ሓጎስ ኮይኑ ኣባኻ ምሳኻ ክዘራረብ ከሎ ሰብ ሓጎስ ክፈጥረሉ ክእል ኣለዎ ፍልሊ ኣለና ኣህዛብን ዳግም ዝተወለድና ንንመንና ኢና ንሕና ሓጎስ ኣምላኽ ኣብ ልብና ፈሲስ እዩ بمن بتي بمنفس قدوس أباخاتكم صوابكم وبسي من حقوس أملا خبانا فسيسي تفورو كروسوس أباخم فسيسي أباخز فسيس فقر له حقوس هلو سلازول له باخز فسيس حقوس كانوا سبات كدول كهلو نعاها فتي مهاكون أول تغزول له كروسوس أفكيرهم من أباخز له فتحي كم زمت ست أباخز له يفلتيو شو أنت هايلو نزعنا حقوس دليل أباخز له حقوس الفترة اللي مسخيلو تحاول بتعم تريني حقوس لز فترة اللي كانت حقوس فترة اللي كان حري تقبل كانت حاجة بركاني له أبا خازلو يري وين مالتي فللينا انتهي داتن كم ممكن كون ينصع
ንሶም ከማና ኾኑ ይጻዕሩ ንሶም ሲ ከማኻ ንኾኑ ሲ ሃንቀው ይበሉ ባህ ይበሉ ገለገለ እኮ ኣታድሞኻ ክፍትናቶም የትውኸ ንምንታይ ንሳ ከም ዝዛረብ ኮ ይብሉ ኸ ብዓለም ኸስኻ ብዓለም እቲም ብዓለም ኸስኻ ፊልጶስ ነዚ ምድርዳር ኣይገበረን እንታይ ኮይኑ ምድርዳር የምፀ ፊልጶስ ተራልኩምኒ ፊልጶስ ዝተቐበሎ መንፈስ ይፈልጥ ካብዛ ዓለም እዚኣ ከም ዘይምዃኑ ይፈልጥ ካበይ ካብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከም ዝኾነ እቲ መንፈስ ጎይታ ዝተቐበሎ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ነዚኣ ከተማ እዚኣ ክሰብ ከላ ዘሎ ሓንቲ ጥራሕ ክርስቶስ ጥራሕ ክሰብክ ዘሎ ኣብ ህይወት ለውጢ ዘምፅእ ክርስቶስ ኣብ ስራሕኻ ለውጢ ዘምፅእ ክርስቶስ ኣብ ዝተፈላለየ ተኣትዎ ዘምፅእ ለውጢ ክርስቶስ በይና መንገዲ ተላልክ በቲ ጽሑፍ ዝብሎ መንገዲ ኮን ኣብ ምዕራፍ 10 ማቴዎስ ከልኩም ተሪኢኹሞ እኮ ክርስቶስ ነቲ ቃል ክሰብኮ ከሎ ከምቶም ጸሓፍቱ ዘይኮነ ኢልዎ ኣሎ ንማን ከምቶም ፈሪሳውያን ዘይኮነ ከም በዓል ስልጣን ኮይኑ ነቲ ቃል ይሰብኮ ስለ ዝነበረ ኣጋንንቲ መናፍስቲ ዝነበሮም ሕማም ዝነበሮ ዝተፈላለየ ዝነበሮም ዚ ኩሎም እንታይ ኮይኑ ተፈዊሶም ይኾኑ ኣነ ከምቶም ጸሓፍቶም ዘይኮነስ ግና በዓል ስልጣን ኮይኑ ነቲ ቃል ይሰብኮ ስለ ዝነበረ ኩሉ ፍልል ይመጽእ ነይሩ ኣባኻ ፍልል ዘይመጽእ ኮምፕሮማይዝ ትፈትው ማዓቶም ኮምፕሮማይዝ ብጣዕሚ እዮም ትፈትው ንገዛ ርእሶም ንክብለት ገዛ ርእሶም ክትብሉ ኮምፕሮማይዝ ስለትፈትው ኣባኹም ክስበክ ከሎ ክርስቶስ ትፈርሕዎ ገለገለ ስብከታት ኣጋጢሙኩም ኣይፈልጥም ከምዚ ነው ኣይኮነን ከምዚ ነው ኣይመስለኩም ተገበርና ብምሳሌ ዝመስል የለን ክርስቲያን ብስልጣን እዩ ኣባኻ ዝተዋሃበካ መሰል ውልድነት ስልጣን ዝተዋሃበካ ብስልጣን ስበኮ ሓደ ወዲ ንጉስ ናባኻ ክመፅእ ከሎ ኣይመስለካ ዶ ኢልካ ከምዚ ነው ናናይ መፃካ ብስልጣን ይመፃካ እዚኣን ግበር ይብለካ ኣይገበርካን ካብኣ ትረኽባ ንሕናኻ ኣባና ዝተዋሃበና ጥሩይ ዝኾነ ወንጌል ይተዋሂብካ ጥሩይ ዝኾነ ወንጌል ተራ ኣባኻ መፂሎ ኣባኻ እንተራ ኣትዩሎ ጥሩይ ወንጌልካ እንታይ ግበረኻ ስበኮ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ዝኾነ ይኹን ካባይ ካብ ገዛ ርእሰይ ጀሚርኩ ኣገልጋሊ ንወንጌል ብቕንዕና ደይሰብኩ ክነግረኩም ክብረት ገዛ ርእሱ ስለ ዘለዎ ተጣቂዕልካ ሓደ ሰብ ቲፎዞ ተኮይንካ ትሕጎስ ጎይታ ይባርክ ከመይ ጌርካ ዝተውዒልካ የገል ትብሎ ተገዲሒልካ ከታይ ትኸው ነቲ ሰብ ክትርኢ ትደልን እያ ስለዚ ብቅብጥር ትሰብከሉ ግዜ የለን ክርስቶስ ብቅብጥር ተሰቢኹ ኣይፈልጥን እዩ ክርስቶስ ብደኾን ይኸውን ተሰቢኹ ኣይፈልጥን እዩ ክርስቶስ ብሓይሊ መንፈስ ይስበኽ ኣብ ሰማዓቱ ክበፅሕ እንተዳ ኮይኑ ወይ ሕቶ ፈጥሮሎም ኣሎ ወይ ካባኻ ክርሕቕ ኣሎ ወንጌል ከምኡ እዩ ዝምፅእ ወይ ክቕበልዎ ኣሎ ወይ ሕቶ ተፈጢሮም ካባኻ ክርሕቕ ኣሎ ምክንያቱ ንስኻ ኣይትበቕዖም ኣይበቕዑኻን እዩ ተዘይተበቓቂዕኻ ወይ ክፍለ ኣሎ ወይ ናብ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ክርስቶስ ኣባኻ ምስኣቶ ፍልል ይደምፅእ ኣብ ጅማውትኻ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ደምካ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ እንትናኻ ፍልል እዩ ዘምፅእ ፍልል ክመፅእ ክረአ ክእል ኣለዎ ንኩሎም ተምፆም ዘዝማድካ ምስ ዝተፈላለየ ይኹን ኣዝማድካ ጥሉል ስጋዕ ዝብሉካ ክኾኑ ይኽእሉ ኣለዎ እዚ ጥዑይ ጥዕና የብሉን ክብሉካ ይኽእሉ ኣለዎ ክርስትና ነዚ ዘምፀ ፍልልነቱን እዚ ደይንወርሶ መንገዲ ዝገበርና ክርስቶስ ኣይኮንና ንሰብኮ ኣቃባጢርና ሓባቢልና ኢና ንሰብኮ ኖ ተሓባቢሉ ዝስበኽ ኣምላኽ የብልና ክርስቶስ ክስበኽ ከሎ ብፈውሲ ይስበኽ ክርስቶስ ክስበኽ ከሎ ብስልጣን ይስበኽ ክርስቶስ ክስበኽ ከሎ ብፀጋ ጎያ እዩ ዝስበኽ ኣባኻ ለውጢ የምፅእ ኣቦምካ ክፀልኡኻ ኣለዎ ወይ ክቕበሉኻ ኣለዎ ካብ ክልተን ምርጫ ከይፀልኡኻ ሓባብሎም ናብ ክርስቶስ ክመፁ ከዓ ዝደልዮም ኣላ ክልቲኡ ግን ኣይከውን ኣብ ሰማርያ ምስ ኣተወ ፊልጶስ ፊት ንፊት ምስ ጠንቋይ ተጋጢሙ እሞ ሓያለ ዓመታት ዘመናት እዩ ዝብል ዘሎ ንዘመናት እንታይ ዝገበረ መሲልኩም ተመክሮ ዘለዎ እዩ ካብ ዲያብሎስ እንታይ ዝግበር መልእኽቲ ዝቕበል ዝነበረ እዩ ነታ ከተማ እንታይ ገይሩ ኣሲሩ ሒዝዋ ዝነበረ እዩ ዋው ኣሲሩ ሒዝዋ ዝነበረ ግን መፍታሕ ዝኾነሉ ግን ሓደ ኢየሱስ ዝበሃል ሒዙ ምስ መፀ ፊልጶስ ግን ነታ ሰማርያ ሳናዊፅዋ እኮ نعيش كده بقطر 12 معرف شو مدة فيليبوس كنا بزعبة من منجست أملاخ بزعبة سميس بزعبة منجست أملاخ بزعبة سميس كروسوس نتاعي قبرم أبى سراميرو بسرعة جميرو إذا كباي حيل زم نو كم نو حواتي حدا نقدر كنقركم أبى أبى خطو أميتو يسوس الله كروسوس تقمط أولو سب
سرقلاو ناي كروستوس كتكون كروستوس زفكرك زمرصك كسبسي نزياتهم كم يقرا ندرار هيوتنا كو يقوم يقرنا فيليبوس غنا بزعما منغست املاخ بزعما سم يسوس كروستوس ابصرو مس امنو سبوتنا انس انتطمكو سمون بعلو كويل praise God سمون كو بعلو يلو من سموسي بعلو كاد ما تقبر عمل مستقم كخانا فيليبوس لا جبل سمرت انت عمراتن بحيلك قبر مسعيوسي تقرر هاللويا قبل ما عندي انا قرمن نقرمن نهون بخال عيني قرمني نحن انت تقرمنا بسرح ايدي اكزابير نقرم انت تقرمنا بناي اكزابير تأمرت انت عمرات نقرم بناي تقبروا ولا علامات ابز بوزحات الله ما وداتكم انستم ناي علما وين صبو نغرات زخون لهم سيغنو اكو لبهم يتحس يጭበጥ انا امان اقول لهم ምናልባት ጻጽው አኸባ አትሐልፍ ትሆን ምን ይፈልጥ ተሸኪም ካት ትሆን ታ ነገር ናይ ግድና ይኮነን ጋው ወንጌል ክርስቶስ ምስጻ ብልጽግና መጻካ ካብ ሰይጣን ዲ ካብ አምላክ ተራስተውዕሎ ለንቀነ ብልብ ሓደ ነገር ለንቀነ ይኮን ዘዋር ሽሽ ሸው አጥወረ አብልብ ድግነት አባና ክስርሕ ነፍቅሎ ይብልና አምላክ ብድግነትካ አይከብርኒ አምላክ ዝከብር ብጸጋ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወዲ ይከብር ተጓሳቁልካ ስለዚ ሓደፍካ ቀና ጫማ ጌርካ ስለዚ ኸድካ እግዚአብሔር ዝከብር መስል አይከብርኒዩ ኳዳ እግዚአብሔር ዝሓለፋነቶም ተዝጎሩ ዕዚዙ ጸጋ ዝህብ ስለዚ ፊልጶስ ነዚ ነገር ዝምስራዮ ተገሪሙ ኢሉ ትረማረ ገይሩ ግን አንተ አይደር ናይ ጥበራ መቀባል ይሩ ግን ኢዱ አትሒዝዎይ ነታ አብ ሰማርያ ዝነበረ ዝስበኽ ዝነበረ ናይ ጥንቆላ አጋንንታዊ ድግምት ዝግበር ዝነበረ ብዙሕ ከዓበ ዝእትወሉ ዝነበረ ግን ደው ኢሉ ንስኺ ወይ ንስኻትኩም ኣብዚ ምህላውኩም ኣብ ጎይታ ምህላውኩም ነገር ደው ክብላሎ ኣብ ስድራኻ ኣብ ሓጎታትካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤትካ ሁሉ ሁሉ ነገር ንስኻ ምህላውካ ኣኹል ይግደፎ ክርስቶስ ዳግም ሙላርካ ንስኻሲ ንፈውሲ ንለውጥ ኢኻ ሳክሪፋይስ ክትገብር ግን ግዴታ ኸይ ዋጋ ክፈል ሰአምላኽ ዘለካ ጊዜ ዋጋ ክፈል ስለዚ ግለውጥ ዝመጽ ስለዚ ነዚ ሁሉ ነገራት ኣውዝ ነበረሲ ወንጌል መንግስት አምላክ ናይ እግዚአብሔር ነገራት እንትነግሮም ምጀመረሲ አሞኑ ይድ بالمصحف ቅዱስ እታድለትና ካኮ ካአምኑ ከ ከም ዝጋጢምኩም ደፈልጡ ባከመ ገና እንፈልጥ አሚኑ ዲ አሚኑ ናትካ ስራሕ ይኮን ናቴናትካ ምስራሕ ወንጌል ምብሳር ክርስቶስ መንጋሪ ቃል አምላክ መንጋሪ ስራሕ ኣብታ ቤት ከድኩም ተውልዎ ዝተቀበለኩም ዘበለ ሰላም ይግደፉሎም ይሉ زي تقبلكم زبلكم تجوجا أجاركم نجيفكم سلامكم يس كورستوس يسكم نعيش يسكم نوت أي تبقاسو مسوم أي تكاره خرم كركراي كون دمتن وانجز متس نب منجست أملاخ زت أمبركة زت وكا كركراي كون تناغرم أي سام حقا قديف كايو مخات خي نمنتا كورستوس يسوس انت إلو وانجل أملاخ مسنجر كايو بستقبلك سلام السي تشالو مزبل كم زحجي نريو زغون شالوم نبلا يكون شالوم مالت لعل إسران قال ملخت زلوي تقدمي تنا شالوم ملخته توانجل كروستوس نجير كموسى سلامكم زبلاد الله تشالوم متبلا بإسرائيل نساء توانجل نعملخ مبسارة إحنا نسلام تاني نتكلم نتبوه يتقبلوا أنا يتقبلوني سقع زي ترد أنت سلام كتبوا والله أنا سبقول مولو باكيج دي ملء زخونه نجار السلام حيسكا هتقول لذي ناي يسوع كريستوس من جدي نزيه أب قبل هالات معرف عسات الشعات تنقي أولوس زجبور السرحي أولوس دي صرح السرحي قدر عساس لسه كابتم أسماتنا جبور زورو أيود كا حيالو نتروخس منافس تزحدروه بتيب أولوس سبكو يسوع نبحلكم ألونا إلهم سم قويتا يسوس كريستوس كسمي إلهم فتون أتمزز قبرو شو عتى دكي حدا أسكاوي زبهال أيهوداوي لك كهانات يوم أتروخس منفس دما نيسوس فتون بأولوس كا عيسحتوني نسخاتكم من تاوت إيهم إلو ملسو لهم أتروخس منافس تيز حدرو سواي كا قوية يوم ترايهم كوينهم قوسيلهم كافتا بيت كسع زهادمو نغلت يوم
ካባታቶም ተባራትዩ ኣሕምቆም እዚ ነገር እዚ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነብሩ ኣይሁድን ጽርዓውያንን ኩላቶም ተፈለጠ ንኩላቶም ፍርሃት ወድቆም ስም ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ተመስገነ ካብቶም ዝኣመኑ ከዓ ብዙሓት ነቲ ዝገበሩ እናተኣመኑ እናነገሩ ንወፁ ብዙሓት ጠንቆልቲ ክንደይ ብዙሓት ጠንቆልቲ ድማ መፅሓፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣንደድዎ ዋግኡ እንተተፀፀበ ከዓ 50,000 ዲናር ኮይኑ ተረኸበ ቃል ጎይታ እውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዐን ኢሉ ቃል ጎይታ ዝኩሉ ዝገብር ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ቃል ምስተነገረ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ እዚ 19 ትራነ ካብ 8 ተራሪሞ እዚ ሁሉ ነገር ኮይኑ ናይ ኣምላኽ ነገራት ወንጌል ክሰብኽ ምስ ጀመረ ብሓይሊ ናብቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ህዝቢ ከብፅሑ ምስ ጀመረ ስጋዕ ዝናወፅ ነገራቶም ስጋዕ ዝለዋወጥ ይኮኑ ከድኩም ተራንቢብኩሞ ብሙሉ ኣብ ምዕራፍ 19 ተንቢብኩሞ ኣርጤማስ እትበሃል ኣብኡ እንታይ ዓይነት ቤት ጣዖት ነይራቶም ነዚያ ኣርጤማስ እትበሃል እዛ ጣዖታዊት ዝኾነት ሰበይቲ ብብዙሕ መንገዲ ጳውሎስ ክዘርምስ ዳጎየ ናብቲ ክስተያት ናብቲ በቃ ኣርጤማስ ተኮይና ግብርና ተበልዑ ስራሕና ተወሲድና ነገራትና ከምዚ ኮይንና ተባሂሉ ብብዙሕ መንገዲ ተናውፆም ጳውሎስ ግን ኣብኡ ነይሩ ማእኸሉ ወንጌል ቃል ኣምላኽ ይሰቢኽዎም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጠንቆልቲ ርኢኹም 50,000 ዲናር ዝኣክል ኩሉ መፅሓፍቲ እንዲሎም ኣመንቲ ከም ዝነበሩ ግን ይዛረብ እቶም ኣይሁድ ይዝብ በኣምላኽ ዝኣምኑ ገለገለ ነገራት ዝተሓበብ ልቦም ዝተቐመጠ ኣሎ ወንጌል ምስ ሰበካዮ ግን ለውጢ ዘምፅእ ፍልልይ ዘምፅእ ነውፂ ዘምፅእ ንብዘላታ ኣብኡ ዘላ ከተማ ነውፅር ተምፃላ ክትክእል ኣለካ ማለት ክፍጠር ዘለዎ ነገራት ኣለዎ ከይተቀጥቀጥካ መከራ ከይፀገብካ ብኩሉ ነገራት ከይሓለፍካ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጌርካ ሰብኮ ይትኽእል እቶ ኣብ ትሕልፍኛ ኣምላኽ እቶሞ ኣምላኽ ኣብኡ ዝምረካ ንልብኻ ዝሓባብሎ ንለውጢ ዘምፀካ ከይገበርካ ለውጢ ተምፀሉ ኣይትኽእልና ምክንያቱ እግዚአብሔር ክትልወጥ ኮንካ ስምካ ክጠፋእ ኣለዎ ክብረት ገዛ ርስኻ ክጠፋእ ኣለዎ ከም በዓል ንጉስ ሳኦል ክደልግስ ክትክእል ኣለካ ንጉስ ሳኦል ከምኡ እዩ ገይሩ ነቲ ዝነበሮ ኣብ ርእሲ ዝነበረ ኣብ ሸማምንትን ኣብ ዓበይቲ እስራኤል ጥራሕ ኣኽብረን እምበር ገለ ይትበልልዎ ንኣምላኽካ ጥራሕ እግዚኣብሔር ካለምነል ኖ ሽምናትካ ክጠፋእ ኣለዎ ሽም የሱስ ክርስቶስ ኣባኻ መፅእ ኣለዎ ኣብ ምዕራፍ 3 ከድኩም ተንቢብኩሞ ምዕራፍ 4 ግብረ ሐዋርያት ከድኩም ተንቢብኩሞ እቲ ድኑስ ነበረ ሰብኣይ ምስ ተፈወሰ ብናይ እግዚኣብሔር ሽም የሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝነበሮ ህይወት ሓድሽ ነገር ምስ ተፈጠረ ንእስሪ ቤት ኤትዮም ምስ ወሰድዎ ሓደ ነገር ኢሎሞ በዚ ስም እዚ ከይትሰብኩልና ነው ዓይን ነገርና ኩምን ኢሎም ኣፈራርሖሞ በዚ ስም እዚ ስለዝተዋረዱ ሽሞም ስለዝጠፈ ስለዝሓሰሩ እናተሓጎሱ ወፅ ኢሉ ሎሚ ተኣኪብካ ዝኾነ ነገራት ተኣኪብካ ናይ ክርስቲያናት ክብረቴ ኣይተንክፈን ብለካ ክብረትካ ተንኪፉ ብራዘር ከም ክብረትካ ደልካ ይኸፈ ወንጌል ብኣኻ ክስብኻ ይክእል ወንጌል ስምካ ናጠፈ ስምካ እናሃሰሰ ዚሮ ምስ ተረፈ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክትበሃል ኣለካ እቲ ክርስቶስ ዘለዎ ሰብ ክትበሃል ክትክእል ኣለካ ኣብ ዘለኻዮ ከተማ ለውጢ ተምፅእ ፍሉይነትካ ብክርስቶስ ክኾን ኣለዎ ሎሚ ፍሉይነትኩም ገዛ ኣለኒ ሞርጌጅ ኣቴ መኪና ገዚአ ከምዚ ኮይኑ ትፍልል ምስ ዓለማውያን ክትሓዝ ይውዕል ሰብ ለውጢ ይመፅኒ ኣነ ከምኡ እዮም ድብሉ ዝተራ ዕልዮም እንታይ ፍልላና ንስኻን ኣነ ንስኻን መፍልሊ ሓደ ጥራሕ ኣይዘለና ክርስቶስ እዩ ዘፈላለየና ኣነ ኣብ ክርስቶስ ዘለኒ ጣዕምቱ ኣቀራርባ ፍሉይ እዩ ክርስቶስ ንዓይ ህይወተይ ይኹን ከሎ ከምኡ ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ ንዓኻ ከምኡ ህይወትካ ክኾን ኣለዎ ክርስቶስ وقت مكح الله هذا نخش نونا يكون كل بكروسوس يتمكح من مكح بحالا في نبرت كمان سبي مكح الله بزتقف تراي زتقف نبرت كمان سبسي انت يقول له بيتقفل بكروسوس كتمكح الله زي مرمر حفت كروسوس ابها تقوم يتلي زي مرمر زتقف انت تقف كروسوس كن كبها حطف كوسلو زي كودو او وشتا سغها قرار ጾም ማለት ተቆርስ كروسوس كوسلو يكون ንምንታይ ከምዚ ዝኸውን ትራእልኩምኒ ገዛ ርስኩም ቆተልዎ ወንጌል ገዛ ርስኻ ከይቀተልካ ለውጢ ይምፅእ ለውጢ ዘይመፃና ብሂወትና ንሕና ምስ ንሕና ነንነብር ናይ ገዛ ርስና ነንነብር ደገ ወፂኻ ወንጌል ስማዕ ይኩን ግዜ ኣሎ ፍሉይነት ግን ክህልወካ ኣለዎ ኢምፕረስ ትገብሮ ሰብ ክህልወካ ኣለዎ በይናይ በካይዳኻ በዘራርባኻ በነባብራኻ ፍሉይነት ካብኦም ክህልወካ ክእል ኣለዎ قدام سحنت حفتي تمسكر لي نرسب عيسي كم زيلو زعبا خيزارب نيري أو حدا ختما خلقو حنت حفتي نتام حبر حزية سلز نبوركم
نسخة نتا محبر حيسكايا تمحسب سي كم زي تقرار جنس غير كاتخيس تام حبس كمي مخانا خسيلا سايشجرني لاتني كم أجيرا لبي زوجاتني يلا كمي جيرا تام حبر سي إلى سي إلى تا بما ناسي إلى توم سيركم بكروسوس ساكن بقى يا سي إلى نكروسوس نسو لوسو بقى خاي سنبدا بلاتني شو اللي بس أقول لي كان بعلي تلي أنا أتينا سناب زي مثلا لا أنا خاد مجمع مركز ولا أقول قلت أملاك كان فلت أسعينا بوركون I was not mature enough أوكي زي أنت عن كيف تلا سمعني أن قالن هي بجزية تقليل يا أبيني أتيا دحري ثلاثة أربعة عمت كم زخ بلك الذكور لاتني نعاخ خبر زي أخدر بيا الكاني نو منجل أملاك كأمينة متيا قدست الشمام حريتيا واقع خفل نا كريستنا فللي النوتو ترى لك بقى حسب عنكف كي تفكرون بحكي يتعنكف بقالنا قويتا يسوس كروس يتعنكف كروسوس بمرأي سبي يتعنكف أبو زي يمتو زي سوى زبرنا أي متسننا بقى أنا بكروستوس بنات كاد خمت كنت عن كسرت قلت يا جميرة عسى شو عمد غير لوبس ختمة أب مالس حفشة ويكي جنس غير يفلتني ده حرنسة بزعوك فخويلهم أنا حق فايتة سوعهم دقة نمنجست أملاك نكون قد تسويان أب عسران سلسة ماتيوس تنبيكم أعرف دقة منجست أملاك نكون نسخو ما يتأتو نسبك عيتو أتو يلهم قويتا هم يلو نسخو ما يتأتو نمنجست أملاك عيتو أتو يلا أفدق أورق أب تفرقن أم ميك أب زتفانا ليه توعل لهم جزيرا هاي تقولوني مقبار كنت صبون كبز حقني يقول له كروستوس كروز الله فولين نتني أملاك منفس الله وقت بهالك زي أسدياس انتي فولين نتخبار كرامي كنت مسكرني يا دي تسمع الله مسأل نخواناس سبعة دمرت على ماوي انتي هم جيرو كروستوس أبن سلسة رأيي بوركي تومسوا أنا كل ما أملاك ينقول كنت له ساعات كويدك آيرة أب فوقو تكون ساعات آير ساعات كمان غير كده يكون بهم دمت لو تيلن كروستوس بمعبا يوا هاي لو تزمت هانا قال فانيل كاب نسنا دنقلنا أجميرا نا أملاك بتصولوتن بتنبيت تقول قلنا كاب نسنا تجيزي أجميرا بتنبيتن بتصولوتن تقول قلنا مسكرنا يا يوسوس كروستوس يمسكر الله مسكرنت كاب أملاك خورالو مسكرنت كاب دقي يكون مسكر كما تسألوا لكن كروستوس أبا سبك جمر كله لو إيزمتس فللي يزمتس أبا خامس رأيو كروستوس فللي يمتس قاس كات حتيبكا تومس فللي نبوزت نقرات غير كان أي متسني كويتا كن يمتس فللي سلازي باولوس أبسي سبيخو مسبو خمسي بكا يتقال قويتا سنعبين نابرتع المتسعين أبا خنعبين نابرتع قال قويتا يمتسلو بينا من قدي كروستوس أبا خحيا وزقون أولوس كزارب كله كو أبغالاتياسي نعايقن هيوتيسي كروستوس يلو ديو كروستوس دي هيوتو هو كروستوس نير هيوتو دفنفنو زنبور السبي عين تطبق زي نبر السبي كمان سي كاب مقصال إذا أكسي قصال زنبر عين تاني روم يمزولون باولوس سلازن سا فيليبو مسكور الله خلو ما عين توم كمان هاوتشون كتبون سايت ألاهم نزولهم زنبر كان زنبور السبي كروستوس قنا خبيرو حليف إحنا خبار باولوس يسوبو خينا نزارب زلن جماعة قال انتو يمزلوا له نكروستوس نفولت اين لهم نكروستوس فولت له باخا باولوس لا يكسحتنا لهم فللي نتزيو ابانا زمت قال كروستوس حزران كيكون ازيت فللي كمت زلوا تزيمتي فللي يا باخا نغزا رساكوش مارك برلا بزي عمتات يكون صباح زتنسأسه كروستوس ابلع لك شو ما يخلي هو ترى اليوم الذي انت يا زلهم كروستوس نسبه خلو أب بيتكم كروستوس سبوه أب دقكم كروستوس سبوه أب حداركم كروستوس سبوه أب بوتات كروستوس سبوه هو أب ستخدوا كروستوس سبوه هو بينا من قد بيستفعل اللي من قد كروستوس نعها بقعي بقعنا كروستوس أباها يكون زوكر أب كروستوس يزوكر فلازم فيليبوس لازم نقر مسجبرة سمارة تلويتها بمن يتلويتها بحدثة بقى أخذ الوسائل عبد الله ما ختماشمكم تصعوا استسوى أخي ونبرختي
ግን ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ቃል ቅብጥር ጌርኩም ኩን ኣይተምፅዎ ብሓይሊ እቲ ቃል ስበኽዎ እቲ ዝተፀዋዕናዮ ፅዋዓ ቃል ኣምላክ ክንስብርና ተፀዊዕና ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ከንብብ እሞ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 ኣሕዋቴ ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኩም ከለኹ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ እቲ ተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከም ዘይፈልጥ መደብኩምኦ ናባኻትኩም ክመፅእ ከለኹ ምስክርነት ኣምላኽ ብብሉፅ ዘረባ ወይሲ ብጥበብ ክነግረኩም ኣይመፃኹን ብምንታይ ብብሉፅ ዘረባ ወይሲ ብጥበብ ክነግረኩም ኣይመፃኹን ብምንታይ ዳ ኣነ ከዓ ብድኻምን ብፍርሃትን ብብዙሕ ምንብድባድን እየ ኣባኻትኩም ዝነበርኩ ቁጥሪ 4-5 እዚኣ ዝደል እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ እምበር ብጥበብ ሰብ ምእንታን ከይስረሲ ዘረባይን ስብከተይን ድማ ብምርዳእ መንፈስ ስልጣንን እምበር ብዘስዕድ ዘረባ ሰብ ኣይነበረን ወንጌል ክሰብኽ ከለኹም ትብሎ ተጠምቂትኩም ስቡኽ ኣይጥንቀቕኒ ዝጥንቀቐሉ መንገዲ ይብለይ ንምንታይም ከምኡ ዝብሉካ ወንጌል ክሰብኽ ከለካ ተጠንቀቕ ንገዛ ርሶም ክብረቶም ስለ ዘገድሶም እዩ ክብረትካ ዘየገድሰካ ስምዑ ክርስቶስ ኢየሱስ ክብረቱ ከየገደሶ ይመፅዩ እነ ሲንግል ወርድ ጌርኩም ስዶ ኣባኻ ክነግስ መፅዩ ክርስቶስ ኣባኺ ክነግስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ከምዚ ብዝኩሉ ሓጢኣትካ እዩ ንዚ ኩሉ እንታይ ነገራትካ ንዚ ኩሉ ኣበሳና ይመፅዩ ስለዚ ንክርስቶስ እንታይ ኢሉ ብዘስዕድ ዘረባ ሰብ ክነግሮ ኣይመፀን ጳውሎስ እንታይ ዳ ወንጌል ኣምላክ ክመፅእ ከሎ ብስልጣን ኢልዎ ኣሎ ብእምነትን ብስልጣንን ብምርዳእ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ይብላ ኣሎ ብምርዳእ ብእምነትን ብስልጣን ኣምላኽን እምበር ብጥበብ ሰብ ምንቲ ከይትስረሲ ዘረባይን ስብከተይን ዘረባ ትብሎ ዘለኩም ማእኸል ሕዋት ክመፅእ ከሎ ስብከት ክመፅእ ከሎ ኣብ ኮንግሪጌሽን ሰብ ኮይኑ ድማ ብምርዳእ መንፈስን ስልጣንን እምበር ብዘዝዕል ዘረባ ሰብሲ ኣይነበረን ቁጥሪ 6-7 እምበኣርሲ ኣብ ማእኸል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና እቶም ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንክብረቶም ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብን ኢና እንዛረብ ዘለና እምበር ጥበብ እዚ ዓለም እዚኣ ወይሲ ናይቶም ዝሓልፍ ገዛእቲ እዚ ዓለም ኣይ ንዛረብና ኢና ይብላ ኣሎ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ጥበብ ናይ ዝሓልፍ ኣይኮነን ንዛረብ ጥበብ ኣምላኽ እንታይ እያ ተምፅእ ኣብ ውሽጢ ወዲ ሰብ መፅያ ፈውስ እያ እቲ ጥበብ ኢልዎ ዘሎ ዘይምርመር ሃፍቲ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ ክሰብኮ ክንጅምር ከለካ ብከምዝን ከምትና ኮነ ብሓይሊ ስበኮ ብናይ እግዚኣብሔር ጥበብ ፀጋ ብውሽጢካ መፅኡ ስበኮሞ እቲ ጥበብ መንፈስ ኣምላኽ መፅኡ ከመይ ገይሩ ኣብኡ ይሰብኮ ይትፈልጥና ግን ብሓይሊ ተመሊኻ ናብ ኣምላኽ መፃ ኣምላኽ ድማ ንውሽጢካ ፈውሲ ንካልካ ፈውሲ ትኸውን ፈውሲ ዘይንኾነሉ መንገዲ ዘረባናይ ስለዚ ብሓይሊ ጳውሎስ ሰብኽ ነይሩ ኣብ መንጎ ሓያላት ነይሮም ጥበበኛታት ብዙሕ ውበታት ዝነበሮም ሰባት ንጳውሎስ ስጋዕ እንታይ ዝገብሮ መሲልኩም እቲ ዝነበሮ ናይ ሃዋርያውነት ፀጋሲ ስጋዕ ዝንዕቕዎ ስጋዕ እንታይ ዝገብሮ ዘሻድድ ወይ ኣበይ ዘሎ እዩ ስጋዕ ዝብልዎ እዩ ከመካሕ ዝገበርዎ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ጥበብ ኣይደሊ እነዚኦም ጥበብ ኣይኮነ ሓይሊ ደልዮም ዘሎ እንታይ ሓይሊ መሲልኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እቲ ቃል ብሓይሊ ክምለፅ ከሎ ክመፅእ ከሎ ፈሊፁ ውሽጦም ኣብ ልቦም ከይደለየዎ ይኣቱ ነገራት ይፍወስ ኣጋንንቲ ይወፁ ሒዝዎ ዘሎ ቴሪቶሪ ናይቲ ኣብ ዘሎ ከተማ እንታይ ለውጢ የምፅእ ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ቃል ለውጢ ይመፅእ ኢየሱስ ስሙ ትማልሎም ምንዘላለም ሓቢዩ ከምኡታት ነይሮም ኮይም ጳጳርቆስ ክንደይ ግዜ እኮ ንፍርዲ ተፈሪዶም እኮ ኣገልግሎቶም እኮ ንርእሶም ንገዛሶም ዝጋዕ ዘፅርዩ ኮይኖም ምዕራፍ 4 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከምኡ ሰብ ንዓና ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስ ከም መገብቲ ምስጢር ኣምላኽ ዳ ይቁፀረና እምበር ምስ ናይ እዚ ካብ መገብቲ ነብሲ ወከፍ እሙን ኮይና ክርከብ የድሊ እዩ ንዓይሲ ባእኻትኩም ወይሲ ብመዓልቲ ፍርዲ ሰብ እንተተፈረድኩ እኳ ግድ የብለይ ብመዓልቲ ፍርዲ ሰብ ዝተተፈረድስ ግድ የብለይ በናይ መዓልቲ ፍርዲ መሲ ክፈርድ ሰብ ፈርደካ የመናፈስ ኣሎ ከምዚ ብመዓልቲ ፍርዲ ሰብ ተተፈርስ ኣይግድሰንን ይብላ ኣሎ ጳውሎስ ብመዓልቲ ፍርዲ ትፍረደሉ ሰብ ኣሎ ማለት ሰብ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ሰብ ትፍረድ ኢኻ ኣብ መጋባይ ኣትኣቱ ትኽእል ኢኻ ብክርስቶስ ተኸሲስካ ኣብ ብዙሓት መንግስታት ተኣቱ ትኽእል ኢኻ ኣይ በቃ ኣይግድሰ ግድ የብለ ይብላ ኣሎ ጳውሎስ ኣብ ርሰይ ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥኒ
ዝፈርደኒ ግና ኣምላኽ ይምበር በዚ ኣይጸደቅኩን እሞ ንርእሰይ ዝባዕለይ ኣይፈርዳን ኢሉ ስለዚ እቲ ኣብ ጸልማት እታሕፈየ ናብ ብርሃን ዘምጽእ ሓሳብ ልብኻ ዝገልጽ ጎይታ ክሳዕ ዝመጽእ ቅድሚ ጊዜኡ ሓንቲ እኳ ኣይትፍረዱ ሽዑ ድማ ነፍሲ ወከፍ ንንእዶ ካብ እግዚኣብሔር ክቕበል ነፍሲ ወከፍ ንእዶ ካብ እግዚኣብሔር ክቕበል ኣምላኽ እዩ ንዓይ እንታይ ዝገብረን ዝፈርደኒ ብላ ይፈርድዎ ነይሮም ብዙሕ ነገራት ይብልዎ ነይሮም ኣበሎ ዛ ዓጃብ ዝቡ ተባሃሉሉ ግዜ ነይሩ እንታይ ኮይኖም እዮም ሲልኩም ትብልዎ ነይሮም ጳውሎስ ሓቀኛ ሰባኺ ነይሩ ንወንጌል ዝጥዕ ዝነበረ ሰብኣይ ብእዳውን ንዓየ ሳርቶ እናሰርሐ ንሰብ እንታይ ገብርን ወንጌል ይሰብኽ ነይሩ ካብ ሓደ ካብ ማንም ገንዘብ ከይተቐበለ እንታይ ዳ ይቕበል ነይሩ ትርአልኩም ወንጌል ዘለዎ ቦታ ግን ንዕኡ እንታይ ነይሩ ማዕዱ ነይሩ ስለዚ ብመዓልቲ ፍርዲ ሰብ ክትምስ ሚስጥር ኣምላኽ ክትነግር ተፀዊኻ ሚስጥር ኣምላኽ ክርስቶስ ካልእ ሚስጥር የለን ነዚ ሚስጥር እዚ እንታይ ገብሮ ነዚ ሚስጥር እዚ ክትነግሮም ጀመርካ ብሂወትካስ እንታይ የምፅእ ለውጢ የምፅእ ንመን ንዓኻን ንሰማዓትኻ እንታይ ተምፅእ ለውጢ ተምፅእ ንትምህርትኻ ለውጢ ተምፅእ ኣብ ኣከባቢያትካ ፀጋ ይበፅሓልካ ብዙሓት ክሰምዑኻ ይመፁ ብዙሓት ሰባት ከም ትእከብ ይገብረካ ራእይዎም ፀጋ ስለ ዘለዎም እዮም በዓል ዮናታን ሶስና ሰብ ዝመፆም ዘሎ ግን ኳሊቲ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ወንጌል ብሓይሊ ክስበኽ ክጅምር ከሎ ኣባኻ ይዓይ ኣብ ጎረባብትኻ ይዓይ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ እንጸልይ